Mesdames, Messieurs, aujourd'hui ou ce soir, nous recevons un acteur incontournable. Incontournable dans le monde du monde culturel congolais. Ici, il s'appelle Papi Kapata Givenchy. C'est un opérateur culturel de renom. Oui, habilleur de luxe de plusieurs artistes, comédiens, journalistes, humoristes. Oui, il a fait. Il s'est imposé bien évidemment par son savoir-faire et son engagement, n'est-ce pas, dans la valorisation de l'image de grandes personnalités du monde et aussi du spectacle et de médias. Alors, il prend son stylo, mesdames, messieurs. Il va devoir nous confirmer le pourquoi il est ici. Est-ce qu'il va dire tout haut ce qui s'est dit tout bas? Oui, je l'espère. Parce que il a dit, Monsieur Toile, en tout cas, aujourd'hui, je vais briser mon silence. Je dois dire ce qui est à dire et tout le monde est censé m'écouter ce soir. Et oui, et donc nous disons bienvenue à notre invité du jour, Papi Kapata Givenchy, Molatisi Nengebabengarae toujours. On va un peu développer en long à large pourquoi on l'appelle Givenchy, pourquoi Molatisi, pourquoi toutes ces connotations. Et donc bien, c'est dans la partie VAR, on va essayer un peu de vérifier parce que l'homme nous affirme, l'homme est en train de poser sa signature. Et grand merci à Prince Momba, le photographe magique. Mesdames, Messieurs. Et donc, mesdames, messieurs, il est avec nous ce soir, Papi Kapata Givenchy Molatisi, à qui je vais dire en beauté bonsoir, ya Pispa. Bonsoir, Kisha. Pour les santé, ça va? Qui est d'abord Givenchy, Papi Kapata? Ninani Mulbumbashi. Ok. Papi Kapata ni habilleur. Ok. Ni muntu eko nafika ba artiste, ba comédien, ba tout. On nafika ba bote, ba pasteur. On nafika bote mu Lubumbashi Papi Kapata. Ok. Marié. Papi Kapata marié. Ok. Bon, bah, bien ça. Aone Non, gasvité ça. En tout cas, merci beaucoup. et merci d'avoir honoré l'invitation. Pour faire déplacer Papi Kapata ou la star, on a déplacé une mission en tout cas équipe n'a remercier ça. Merci Nawe. Pour le sentir à l'aise. Mais le jour où Papi Kapata décidera de parler sans filtre, bila kushikia aya. Nana nzu shinda kulala ile shuku. C'est ma vérité. Nada shinda kulala ile shuku. Vérité musanska. Basho kosiaka kumambo inafikaka unasema leo niko papi fone c'est vérité. Muntu mwana shinda kulala ndio vérité yako ndio usema. Oui. Vérité ikwako ya kona kusema me anasa muntu anaweza kushinda kulala. Haitamuma. Haitaumaka kintu muntu atalala. Ya Pispa, bantu wanasema hivi, bari poser question bari délégué ku bantu en tout cas banasema hivi. Il est mango na pachiaka ba artiste, musicien, ba fana ma clip, voir aussi le journaliste ku fana ma émission et autres. Après ma tournage yabo, ya banamuke, banarudishaga yo bien ala ni kopa après. Bantu kanibona wanasema ni wenjo nasema non bantu banasema kulize parce que ton artiste musicien mancoach ya ma étiquette ma clip banafanya est-ce qu'il mancoach banarudisha kayo ou bien na baushaka mu 50-50 bon bien napeleka ko pressing wana bifula tena unaiga mu boutique non Papi Kapata chikaleke vile alaje kama artiste anakuwa kulomba aid kwa Papi Kapata mimi kalaka na unamwede na nikisha kufanya ile aid na kuonesha ni secret, hakuna mtu atayua mimi nafanya. Okay. Na nenda asheze kubeba nibebe nguo nirudishe tena mu boutique. Mbo kama mimi nirudisha mu boutique. Kila mtu yuko na odeur yake, market ya parfum. Hawezi kuweka kungua kuonyesha parfum. Okay. Hawezi kuvala nguo pa maungu kisha tena tuirudishe por pasa. Ndio rudishaki. Shirudishaki nguo. Anabeba. Anenda naye. Tout à fait avec les mambo. Est-ce que l'artiste vraiment banala ba un grand envers eux? Un grand musanskan.
Je sais pas, on a mpacha nenda et puis après on remercier Monnaie des Singes, Kiburi, Tamo Evi, Mamois 12 et tout. Je pas taire maka ville. Bo presi ba artiste bote ba Lubumbashi ba kujasa bote mimi kala mna sumburana bo biangu ikalaga hata kusema ke ni ba ingra envers mi non. Hakuna ta Ona bashikia njobora bien ona ya kusema. Artiste kanimezi ushikia boka Lubumbashi. Na mimi nisikongo Pika veloko. Tongo pa artiste kani. Molatisi. Ay. Mimi unasa verite akile mimi nafanyaka. OK. Na vile mimi unasumburia na artiste. Donc quand même on comprend bien Pispa, oui, on a artiste nous chiaboka. Kumushia boka msansi kani kisha. Non, il faut que c'est bintu mon série. Apparemment royako kumushia boka kuku problem kani ya kumushikia artiste. Tungambe ya Pispa. Apparemment royako muna vuya damu. Ku bintu bila afya kusema mais una usikituko sana. Msansi kani ya Mbona unasema gano unahuzunika sana sa upende kusema. Generosité na pita njo. Bia bujito bana bitulaka. Oui, bia bujito bana bitulaka mais mishi uzunike kintu. Mishi ya comprendre, mishi bia sangine kuku mambo leo osha kushikia njo pale kuna pusemi niseme. Ça va. Mais mubiote vona afanya étant opérateur culturel, habilleur de luxe, ou choviga artiste ba mingi muratanga. Banene, non seulement Mratanga, Tina Mukinchasa, récemment, Miroir boutique à Orole, j'ai vu Kinshasa, artiste Barkuyom, visité, Pakaloui, voilà, visiter, on sent que non, papi, Achina a présenté. C'est une ville. Mais Mbile Biote, Kapata yana gagné à Monini. Le fait à Kupatia, artiste, journaliste Mangou, on a gagné à Monini en retour. Para Mungu wa Fuako, Mungu wa Kubariki, Kunesha. Bon, question que bien sana. Kile tunaganyaka mu retour sangine nawe na mia tukionaki. OK. Mufasoka nata kuseme. Mbo artiste anaweza kuwa anabeba kintu anenda. Mwefea yeye kwenda. Anafika kule banamwambie na kintu kile konacho. Anasema kile kibeba kwa mtu fulani. Sasa ule mtu anaweza kuya andeora ule artiste anakuwa mwenye persone anakuwa sema chembo okay. Mina kutafuta ko chemise mo fulani obia kila tu mwaki fulani anauza mais Mr artiste sangina shiwa sema ke ule mtu alikuya. OK. Mbo inikalaka sa sorte mbo ana ta sorte ya publicité nikalaka sorte ya kusaidiana na artiste bo banenda na mimi nabakia mimi mkongo artiste unabakia unahuzunika unasikitika kwa kuzunika unajama sana pourquoi unajama kwa kuzunika mais tu vois mais toi même vérité mais paraît-il que artiste musicien bonjo banakuchombesha papite na shina mu circulation sa zamani wanakuacha muneni epusha kuchomba sana. Mishi comprendre pas ile fashi kisha unapasha kuwa na problem. Hata wewe fundo sema mambo. Bo artiste bali unakabula sana et puis ukabula ni don yangu mi. Et puis banakuchombesha. Mishi comprendre. Et puis unahuzunika muro. Bana nichombesha. Et puis unakuma. Artiste banachombesha kunini? Asosha kuchomba no? Oshema. Bobojo bana nasema mimi mwenyewe personne mishi ya chomba. Chomba kwako. Molatisi. Hata tunaisha hapa emission, tunapita pa boutique. Bikwamo. Wote bikutanisha paka vile bikwamo. Bia malawa? Na okay. Bia malawa. Question yako bien sana. Bia malawa ni bia jembe. Parce que bia malawa taona chomba bitanza ngezeka mpaka. Après kuongezeka. Bipa narudi action mala. Hata mimi ni mtu minomba Mungu. Chose vile. Mimi ni mtu minaombaka Mungu. Unaomba Mungu. Oui. Alors, ya Pispa, tout a continué l'émission. On a compris que ya Pispa anombaka Mungu, mais tu as fait les points combat parce que comme ma sur ba internaute, na bala nakopenda wana consommer sana. Parlons d'abord artiste parce que est-ce que kapata nezu kutuambia kwa artiste ule achamu markaka en termes ya reconnaissance ukiangalia mu agenda kwa artiste, musicien, comédien, un artiste qui a beaucoup marqué Papi Kapata Givenchy mon parcours avec un artiste kan. Mon parcours yangu. Ouais. Yakubavu gara tout. Il y a un artiste qui a marqué sana davantage.
Question yako ilifo nishikie bien sana. Mukubavwika ou bien kunimarquer avantage ya kusema ki non shimu collaboration anakuwa kuleta aide mukaji yangu ou bien non pas kusaidia chez artiste bana vivaka par exemple bana vivaka non toi étant molatisi ya ba artiste et tout maintenant si on là pas parmi ba artiste bana vivaka pe ko tout moyo anasema huyu animarkaka sana shoni markaka sana vile mimi namsaidia kama ashoni markaka sana ni artiste kan ile ni secret yangu chezo secret yako je hapana shwezi mutaya na radio kisha hapana TV nendaka est-ce que tunachambula mtu non tunachambula mtu expliquer unaposer question ko ya bien na bya kweli anikalaka muro yangu na mimi chezo kumuexposer kumexposer sikeni nzambi kusema gano yasho ni markaka sana kani mansiba ni mutafa mbaya kama mimi nasema jasho ni markaka sana deja bantu wanangarase huyu anaenda kubeba bya bure hivi non ce n'est pas ça tana tasiri ya bure asa kana wauza artiste bote basho ni markaka sana jua nini juu mimi nafungulaka ro kama banakuwa envers mie bana nafungula ro na changer question tufanye hivi parmi ba artiste unavigaka artiste kana nana kukusaidia nana uzaka byaki mise à part kumsaidia kisha unafia kunyama polemique ana polemique mimi nikaja boutique shi boutique fo wanakuza kama mimi nakuwa mkaja boutique na polemique shi mimi nakimishika kile ana geswa polemique abakuzaki unawapacha bya bure bakilia banauzaka sana artiste ni bakilia ba kwanza banauzaka oui banauzaka bakilia ba kwanza mu boutique yangu ni artiste nana uzaka mbe pa ni artiste bakilia ba kwanza ba artiste mu boutique yangu bale mimi na kontaka ba kwanza mkuza na banaleta makuta ni artiste wa kwanza Shu seme papa ni mshukubu. Acha mambo yako kisha. Daba uzake. Shu naseme ala ubishi. Aba uzake. Shu tata mwa ula na uzaka. Dernièrement chungambe, dernièrement mukupate video mwa parezo mimi tokia ku nyumba artiste mo. Aruza. Cash. Mimi naona video ya Serge Manseba no? Okay, mbo mimi uonjo nataya. Mimi naona parezo. Ko bintu vingine tuweza kutaa dernièrement. No, muntu kana uza na Zambi. Mtu anasonea asema kile mulete bintu kwake ni artiste. Oui, mimi si on comprend bien que no Serge Manseba ko parmi artiste bana commandaka na kuitwa nino mulivrer. Ana paka sasa parmi. Mie ata wewe hapo kinita asema kile kulete bintu. Niko na ile. Tupatane bien. Problema kwa kula wao kunenda njo mimi niko nakatala. Ni unaenda wapi? Artiste bana uzaka ni ba kwanza sana mu boutique yangu. Parmi ba client bangu première ni artiste. Donc 100% 50% bana uzaka. Abengine ba unapacha ya bule. Artiste ba client ba kabura ya bule je. Shuno mbaka. Mimi naombaka wi. Sasa c'est vérité. Sasa kama unakabura mtu na droite ifoko shiyo. Ana Nzambi? Ni Nzambi. Una gagné ni mu retour? Una gagné ni? Mbo mimi nakupacha mbele mfano paka amwe ba journaliste hapa. Ku journaliste moya hapa nitaka papa. Jivenchini je bia huko wapi? Mimi nasema huko nyumba sio kufungula mimi nasema hapana mimi shafungula. Beba numero yo hii. Aninitumia numero ya prêtre moya. Na ule prêtre anenita na kwa sababu mtumia numero anenita niku fash fulani niku loger kwa nilete bintu. Nikupitia na shipaka mwe artiste. Okay. Oui. Jamani mama sa artiste ni bakilia ba kwanza mu boutique yangu. Na anaita na mimi natoka mimi nenda napeleka bintu kwa mimi na balula dollar. Okay. Oui. No mtu milomba Mungu. Mimi siwezi kufanya mimi nasaidia mtu. Ushamsaidia la? Chunga nikuexpliquer. Siwezi kusaidia mtu après nyanze kutangaza. Ce n'est pas bien. Atutangaze tu kutele. Njoo yenye mubaya ni tele. Asa urukuyani? Urukuyani? Nilikuwa tusumbure mambo ya kazi yangu. Sasa emission yako bantu banifataka sana. Et puis l'émission je pendais mwe polémique. Je pendais vile bantu banifataka sana. Unaikaka parezo, unaikaka ku TV. Sasa bale bantu bote bajanze kufuata. Hivi bintu kone nitaya ba artiste hapa. Bate ni considérer minje. Mtu mbaya. Kuku image mwa mimi nilifataka. Hii murendaka na president Manseba mu route kama ni route ka senga ni route kana. President Manseba unasaidia. Mimi nilingia mu commentaire. Muntu mwa kama ni bade baranje kama sio kama ulisoma commentaire yako. Asa unasaidia muntu pourquoi filmer? Très bien. Shunashiki. Sasa mbo nyambi. Mimi nasaidia muntu. Nikwe tena nyeke pa TV nyanze kulalamika, babipate pa rezo yako, babipate pa TV. Ese mitakuwa deja je, takuwa humilié. Non. Kama unasaidia muntu, c'est pour dire que unapatia exemple kubala wapende kusaidiana. Shi unakuwa model. Oui, mimi nasaidia muntu kubale bala wapende kusaidiana. Kama uko hapo unaona merci. Mais kama unapo misha zubilalamika kisha. Sasa shatu unapo ubilalamike sasa. Mwa munapo. Kumbe mimi tezo kukusonea njobi yue.
Kisha Merci. kisha nikuye tu kwako nikusaidie, niende nikuoneshe par exemple journaliste mwingine sasa. Unaona kisha mshamsaidia. Non, abista sonne bien kisha. Bon, peut-être que vous sans mbaya. Sinon, je comprendre sans mbaya, mimi unangalia après émission. Ni réaction kanibale bantu wale banakufataka batajibu juu monde ya réseau ya imashiko. Iko yulu sana par rapport à ta vile tukatu tunabifata kwa TV. OK. Non. Wewe hapa tu hapa emission tukisha pa emission inapanda pa réseau, pa compte yako. Pa sababu kachiki utapata menace, pa sababu kachiki utapata ma message. Sasa bila biote tu les éviter. Il n'y a rien à culture papa. Tunashimaka. Tusema mbonani ya Katanga Awards. Hein? Inafanya nini? Tunyemo Katanga Awards. OK. Papi, quand on parle de Papi Kapata Givenchy, en tout cas, blague au coin. Certes, bah, concurrent Bekwako et Oui. tout, mais Molatissi, Anabakia Molatissi. Tu es la légende des habilleurs, c'est qui est vrai. OK. Mais moi, des fois, je me demande, est-ce qu'on a sombré à DG Billy marqué là? Ça passe bien le courant? Napita bien. Bien sana. Ni mtoko ndani. Bien sana, tunasumbuliaka bien, hata tunaonana naye hapa bien. Hakuna sasa mimi shikala mimi bubaya na bantu. Très bien. On a patana naye des années Maward na Maward. Atua onara pispa banamwambia que non, utakuwa nominé Katanga Award meilleur artiste parce que vous faiseur de star. Oui. Qu'il est gros artiste aspect à beau profil ni ouais. OK. Mais tu devrais aussi être récompensé étant leader dans opérateur culturel. Ni bien bigala bien pitigana. Comment la ma condition? Bien fika mon stand ya kukuprimer. Parce que faut réagir déjà. Kaji misha kufanya Mkongo, sitasema Lubumbashi, Mkongo juu partout basha kuniua Mkongo. Sha kufanya kazi. Sasa ile kazi yangu mimi nafanya mimi mwenyewe misha kuona sema kile mafrisha kutoka. Mimi siwezi kwenda kufuata mtu asema ke unaona kazi yangu je? Juu ni nomeni kwa fulani. Mimi mwenye kazi. Wala pataka pele abo. Abaritaka. Kunita kusema ke mfaso. Tunafia kunommer wewe meilleur habilleur wa Mukatanga. Pataka pele ya Billy. Je pataka appel ya DG Billy, je pataka appel ya ta ule mu vile bote banekala, tapata appel je. Est-ce que Katanga Awards mbele na kukuuliza kintu kimoja. Mukatanga Awards mngalanga nini? C'est mon trophée. Après trophée ku Mukongo trophée. Soit agala enveloppe makuta. Mais mishi jua, juu mishi a participer kama. OK. Juu kubeba trophée. Aipashi ubebe trophée. Ikwetu sa vile mwanafanya photo encadrement mu nyumba aina na nini aina na mafua Ma upatia trophée nzola na njala. oui OK. Oh bien vile vipende. Nazo fanya mfano bon. Manzo pacha trophée mais en tant que mimi mwenyewe mshakuyasa sema mimi nafanya kazi bien. Bon trophée tawa kusaidia nini? Acha vile. Shi honneur yako no? Honneur yangu ilifo mu trophée mu makuta bana nyankuraje nyongeze tena kazi yangu. Kwa sababu no ma trophée Katanga warnye babula mukale makuta. Mimi sha participer Mukatanga Awards mais mimi nasema ki Mkongo wa trophée mna kintu. Amukale kintu. Papa. Ori yaje wa participer kama. Ya pispa. Artiste basha kubeba. Oui, mimi shikatel artiste basha kubeba ma trophée ya Katanga Awards. Bakomedia basha kubeba ma trophée ya Katanga Awards. A part kubalaka pa ile tunonaka kuma video kubalaka kubafanshia kintu. Hacho sim. Mimi nasema mfano. Ni mimi unasema bile mimi naonaka. OK. Mishi yue bile mimi nashikiaka. Na upenda njo ma vérité. Tobola. A part kubaona pa ma sa upetiar to joba trophée hapa. Narcisse. Oui. A part kona president Manseba ko m'offrir makota. Mishi sumburi yake akusema ke ni sumburi na abu bale banampatia wala hapana. A part kumpatia makota. Mishi jue kumkongo trophée kwa kwa. Non, sharpata motoka no? Banampatia motoka. Ya Katanga Awards. Katanga or na partenaire TNT. Ya ba partenaire Katanga Awards. Ouais. Banampatia motoka yake. Bo benye bana m'offrir motoka. Ah, je na filmer ma image, je crois DG Timothée Kasope. Pourquoi? OK, unasema mambo amana sana. OK, tunarudia bien mumwe ba chroniqueur. Upecha na riaka na leo anakala na pita na trophée na kuma emission yake. Anariaka na leo mambo ile barimulakaka tina leo anatafuta bampatia hata moto ashiyapata. Barimulakaka moto kama mwenye Mukatanga Awards ashiyapata. Kisha hii emission yako mimi naona sasa iko na tafuta kumtai faut utai ni nani ule ni Mukatanga Awards basho mulaka kama bampatie kintu chwango speaking to Mukatanga Awards hamuna bubaya na mimi. OK. Ni bonjo ba dans mon anjo avantage ile unapenda wazaka kuninome mie akusema ke tunakuhonore et puis tunakunome comme
Joka baba wananipatia baninome mule ndani na baninunure. Shi mimi natumikia katanga watu. Sasa kama abina yako kama leo banakuita kwa DG Billy Makela. Pispa. Unakuwa nominé mu catégorie meilleur habilleur. Utechika. Tutasumburia nayo. Ifo nione ma avantage ya kusema kiba nipatie ile trophée. Bashi nipatie tu trophée kwa ile tema problème hamuna avantage. Ba wingishe ba mwishi. Shango spientu kimo. Tata kuonesha kitu kimo. Barkwaka ile sa boutique jingariki mkasavu. Ndio pesha kujideplacer. Barikuyaka bananipatia kulikuwa ma organisation moya ya ma brevet ya tasema je ma certificat ya kusema kie bana kupatia certificat kama ni ya bière première bière mu Lubumbashi partout hivi na hivi banaleta leta mabintu byote banaleta. Okay. Sasa ile bintu mune nipatia oui munesha kwa kabia mu cadre mimi nimfeliciter vile mune ni raisonner mishikatale. Mais retour à bile bintu moi munakuya jumo murudie il faut mimi to jeter enveloppe. Chosema vile Bon, kisha njopa mishipende mapolemiki mu emission yako. Tunasema vérité, no? Ana vérité. Deja hivi mimi naanza kusema, wewe unasema acha kusema vile na kwanza tunaanza kunyama polemiki. Hapana, basha kukwaza kumbi, bina kuma. Abinyume hakuna tabia kunyuma. Bo, unakuwa unanipatia mie brevet. Unanipatia mie certificat. Et puis mwisho nipatie transport. Kisha ana mambo transport ni mambo ya kiloko. Okay. Kisha kumkongo wa nile nini ya kunionore nayo, mimi natosha envelope mimi napeleka. Mbo sasa. Donc na uze le brevet. Okay, musansi ya bien. Okay. Musansi ya bien. Hii Swahili uibambe bien. Na kupatia mfano ya bien, kaji na mimi peko different nguvu sana. Inaweza kuwa sasa vile mimi niko hapa. Hapa pashani yako. Kaji yangu iko kuchipushi. Mimi mwenyewe niko hapa, kaji iko kuchipushi. Mimi tafika hapo je? Tena lo amikulu, tafika hapo leo bia tafika kesho. Kaji yangu iko kumbele, mimi mwenye kaji niko kumkongo. Jua nini misha kujifichikaka sipendaje kuparetre mukaji. Okay. Kaji yangu njina isha kuendaka. Na mimi mwenye en personne. Njina ile ni ya kaji isha kuendaka. Na mimi mwenye en personne, mimi sipendaje kwenda. Très bien. Napenda kubakia jua kusema ki ni kwa play na mtu wote. Merci. Donc si je comprends mes questions ya tanga ortu ni chlore, dit aller utara uwe tusumburie oui. Tusumburie nabo. Unafia kunyonore à travers nini na kuku nini. C'est nini? Oui. Ils a pas trop fait makota. Voilà. Si ju mtu wote anakala na avantage mkili anatafuta. Très bien. C'est quoi le problème? Hii emission ikisha ni ntosha ya jujaso. Jovi. Ya mseria mimi na transpirer. Na tunare mwanzo. Kisha mimi na transpirer ya mseria. C'est vrai? Ya mseria na transpirer. Ma question yako ya nguvu sana. Hapana. Mimi poser des questions. Kama emission nyingine banafanyaka avant mfanye muna préparer mbe ma emission. Sasa wewe yako unaanza kufanya uni surprendre. Hata tunasumburia no? Tusa msalon tunasumburia. Yana msalo itenda bantu batayona. Sio faut bayone parce que tunasumburia mashiko mingi. Na vile. Question yako nguvu sana nza mbele. Pourquoi investir tena mbartisa zamani? Basho kosea. Ubiona kilonda koro. Ko investir msansi kani pardon. C'est-à-dire le papy qu'on connaissait jadis quand il a des artistes, moi baita on a donc investir moi beau davantage. Njo question mimi natokea kuku njo response mimi natokea tena kukupatia hapa. Mimi napenda maisha kujifichika. Mufason kani. Artiste banakoyaka. Banakoyaka. Sangine ni wewe njo ushikie kunitaya kwa artiste, mais artiste banakoyaka. Okay. Kuku kila kintu chote. Jana mba kutendera mamimbo. Okay. Nini mambo? Ubakataza. Biba nakuchoka. Unaona kwa speaker. Wewe wavike tena bien. Tango speaker. Mwanzo wapatia mapirate. Sasa kwa wakutetera muziki. Papi zamani papi kapata. Sasa unayuaga simache muntu kama anavumbula kintu chiku mwa muntu kuna kama limiti mafulani Jovi ushovumbula ana mimi kuvumbula nata kupatia mfano bartisa banitaye mi ni boa banitaye mi mimi shoyasema ki njina nguni paka ile sta changer. Okay. Oui. Abakutaye nini? Mbo mimi sijua. Aje. Sijua Kenya bana bavuika.
mimi nasumura artiste bote bien bitauma je pour le moment sasa okay kisha mimi sina besoin tena kunitaya ni mimi ndio mimi nasema sina besoin kunitaya pour le moment oui tanzo vala mangwa tanzo kutaya oui mbo kunitaya chunga mbele una problème ya munene sana ni je mimi sina besoin kunitaya mimi niko besoin artiste akuwe mu boutique anauza kintu mukwenda mumukongo artiste munakuwa tena bantu 3 clients banakuya après 4 clients banakuya banimuuza na mimi jua nini mimi napenda bende bakafanya sa vile evangelisation ya kusema hiki kintu niko nacho ya papi sa marketing oui sina besoin tena kunitaya oui ni njine nenda mbo kama muntu banakutaya okay ya nguvu sana banaweza kutaya meme muntu ashiwe address sasa atakuwa kuza nini kama baninitaya mimi na bakilia bakuye na banitaye mie me bakilia banakuye ya bien ya wapi semie bashinitaye bo benye bafanye mambo mukimya baleta address ya kazi yangu bakilia bakuye niko besoin mimi na bakilia oui mumukongo abo mutoke bakilia shina besoin kusema ke mumukongo abo mukwe njina yangu balalamike tena ninjo mishipende. Très intéressant, c'est en tout cas sage. Hein? Oui. Je comprends bien. Kapata a exigé aux artistes. Aina exigé. Ana lomba. Mimi na lomba kwa artiste. Ba artiste. Bali fanya ça vile marketing mkongo wabo. Mkongo muna ba prêtre. Mujinitaye okay. Leo na kesho par exemple, ni kwa hivyo nasema reno mimi namuletea ya pispa Cédric Chimingo Rolezia auze mango mo. OK. Oui. Kidor, hein, donc Ali Kidor, nina kuza mango mo papi Kapata Givenchy. Binafa pas. Je mimi natafuta paka vitu nasumburana we. Nije kisha je vois bien. Merci. Je vois bien. Kaki yako noir. Voilà. Kaki bana compliqué hapa na noir. Pas na noir. Oui. Paka pisha kuvala mtu anakuambie. Unaangalia sema keki ya yulu ni jamaa papi. Kia chini ni jafashi nyingine. Très bien. Utacouvrir kia yulu. Ikusa vile chibote tunachakula wewe ukabila kana saa mimi ukabila fulani nini sasa mimi nafuata cha babangu na kia yulu ndio cha baba. OK. Siki wewe utacouvrir kia yulu unileta ule kilia à travers kia yulu ya kusema ke mimi twende kakupeleke mimi una vyangu moyo hivi angala na boutique vile ukilete ba mumkongo wako unilete ba prêtre ba 3 ba 4. Wow. Mishikalange Wakalang. Sasa ule il faut pas banitaye kisha. Allez, ça c'est vraiment trop sage hein. Oui. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe qui nous tient en compagnie. Merci à Clovis. J'espère que les sons sont bons de l'autre côté. Il n'y a pas de gâchis, en tout cas. Et donc, nous sommes en train de continuer comme ça. Merci au président Cédric Chimbingoy. Bientôt la fondation Cédric Chimbi. Le 4 déjà, le lancement officiel de cette fondation Cédric Chimbingoy. Fondation Zoya. Très fort et très puissant. Merci à Liquidor. Il y a Madame Mwindel. Ali Kidor ne tombera jamais. Talara, donc on est ensemble. Et grand merci au DG Armel Kaloumé. Nous vivons votre époque. Prinel Kaloumé ne va pas me contredire. Maman Bénédicte Kaloumé ne va pas me contredire. Il y a des lambas témoins de ce que je dis. Veut dire le 26 Troumoukolezi. DG Armel Kaloumé, je vais mettre le fait. Et bien, ça que le MC arrive. Na de lamba moulamba. Ça va péter. Alors, il y a pisse partout, on a continué l'émission et tout. OK. On a choqué. Si a choqué. T'as choqué tout quoi, émission, t'as choqué. Quel est ton plus grand regret, mon parcours, Yako? On a regretté à nini? Parcours yangu ya kaji, ou bien parcours yangu ya mukukomea? Non, ya kaji, Yako. En contact par un artiste, on a regretté à qui nous a regretté? Côté artiste. Je mon parcours, Yako. Parce qu'il est lié au artiste, c'est commerce yako. Oui. Ça vient à la question. Qui nous a regretté comme les liaisons et nous contact entre artistes nabil on a fait on a regretté nini. Soit clair. Amuna regret muko njo furaha ya kusema ke tunayuana na ba artiste ba mingi kupitia kazi yangu amuna regret. Kazi yangu ni nitosha juni yuane na bantu ba mingi ana paka ba artiste. OK. Na bantu ba mingi mafamia kwa chana chana. OK. On a lancé un message quand on a caméra pour nouvelle génération d'artistes à Bajan on a connu zo bambia konini. Artistes comédiens, artistes bon on parle des artistes musiciens, comédiens, humoristes. Bon. Artistes musiciens ba mingi ba limite ba
nizo bankuraje sana mkadri tu ya discipline. Okay. Kama anaweka discipline anaweza. Apari ile mishina tena na nyingine kuambia. Partike no na vigana mbuyuano tu. Est-ce que ba jamais na kuya ba manenzo wana bénéficier ko sale avantage ba masabari pata ba mjowe. Est-ce que wana hizo anza kupata ile avantage kwa Papika Pata? Mimi shifika nayo mbuyuai. C'est sur quel critère on a vigaba? Mu fasokani. Mi ataka artiste kumenzeka natoka leo. Unakavika. Tekavika. Ataka akabiwe. Mimi nikaita tu ninje bien. Ah perda, comme ay business. Problem. Ay problem je. Mi juro ni possessa mimi nafika na mbuyuai. Kama nafika na mbuyuai. Si kama mimi nafukushaka bengine. Nabasha kuambia kusema ki aba nitufukushaka kule. Yeye umwe tel njoba la napendaka. Ya puis beaucoup mambo unafuchika parama. Mimi najipoze megeso unaganya mbe nini? Pana tuvika. Parce que mimi unanivika iPhone sema. Unaganya mbe nini? Parce que mimi sikupachika mimi wabota. Unaganya nini na retu? Kama mimi navika mtu. Ule ngala ni bariki ni Mungu. Amen. Bien répondu. Très bien. Si je comprends bien, on a un critère dans la vie à Bantu. Beauté n'a pas fait ça. Beauté. Donc, l'on était réalisateur, on t'a vu à une boutique. Vous m'avez dit bariki. T'as vu comme on a dit bariki. Tu comprends? Objectif comme une bintu no ish. Mais ça comprend. Sasa nata kukwambia kitu kimoja. Tunakalaga na ma offre moi ile tunafanyaka par exemple ya ma secret. Ah ok, ma surprise leo napita pitiaka. Ok. Ana mukaji. Mukaji kuvika kukabula muntu kintu ni vile milizali kwa kwetu kwa bazazi. Okay. Kama nafasa nikupatie historia ya bazazi bitakuwa bilefu. Vile nizali kwa kwetu kwa bazazi. Ni ile roho yangu ya mzuri, mimi natosha kintu, mimi nakabula sina pa facile ukabula kintu. Très bien. Unaweza kuwa unasha vivre na bantu bakwachana chana mimi pa ukabula pe problem. Tunakana ma offre moi ile unaweza kuwa unafanya kumpembeni yako, unaenda unafanya tu ka offre kako pafu. Aupende bantu bayo. Mais retour ni Mungu. Wow. Mimi kwa na ba petit bale ba petit tunaanza kuishaka nabo ba enfant de la rue. Tunaanza kufanya ma offre na bengine banaanza kufunda masomo, bengine awa petit banaanza kusha mamantos, mbalabala. Mapapier, mouchoir. Wow biu. Okay. Tuko tulifanya kumpembeni. Tunaji ba maikiri nezo kutayata ba 4 ba 3 bala ba diplôme. Ba petit ba mbalabala. Okay. Sasa kama unafia kuingia sana mprofondeur, sikilifoni pasule vyote nikwambie. Allez, c'est comme Shino. Kusaidia mtu ni vile ulizalikwa. Unasaidia mtu. Na kutosha kukabula ni roho yako. Unaiwa kukabula, mais kama una na roho ya kukabula, usakabulaka. Na usasaidia. Très bien. Ya papi. Ouais. Est-ce qu'il te manque Jour ou redevenir ou le kapata wa zamani? Kini kina manke? Ah, ok. Hii question niliweza tenipoze. Hakuna hata kitu magina manke. De plus que mimi unasema hapa njoo mimi napanda tena kushindia zamani. Atose vile. Oui. Mushaka bakonkira ba mingi bomlumbashi. Papa. Atupende njo kutama nje. Ile bakonkira bashaka mulumbashi njoo kunaleta tena nguvu juu tutumike tena sana. Ndove. Oui. Kaja chipo konchira unasema choko una Fabien mais Fabien. Ba ro piga pause, maboro njo shamba boutique. Shapika ka pause. Njo piga tamu pause 3 mois kina kauka atumoni. Mvumbi kuma fenêtre tunapita pale. Mvumbi sana. Sasa kwa pio ashaka. Kumbe wako wewe mulumbashi. Hapana. Sinjo mulumbashi. Oui, ile histoire unasema ya kupika pause pana kauka mvumbi. Oui, mimi sitabisha. Takwambia verite. Sasa wako wewe mulumbashi. Je. Kama ulikuwa mulumbashi unapaswa kuweka fungi yako. Non, iko vya kumtaje. Onjo kutuambia que non mirfungaka parce que mirchombaka soit barinchombesha kwa musicien voilà moi minarudia hapa ça va. Ba musicien ba kwa na uwezo wa kuchombesha mtu mtu mnyafa mambo. Utasemaka. Kisha mimi naweza hata kwanza le premier jusqu'à le 30 tunakufika kabisa. Damsere ilifanya kuambia verite njoo iwe. Jua nini? Juu unakufa sana pa mambo ya artiste. Jovin. Bila kufa. Mimi kwanza kukuvika le premier jusqu'à le 30. Mr. Chombaka. OK. Mulatisi. Kama unaona nilifunga milango. Mimi nilikuwa na problemu ya nguvu. Okay.
nilikuwaka na kilio kile kilimpataka ya kinene sana mu maisha yangu. Ndio mimi nafungamisha zikuwa na kilio natumika shida bongo sana mtelibamba paka mwe bantu wa dunia mtageuza. Oh, sacrifier. Narufaka. Madamu ndio alikufaka. Oh la la. Oh la la. Tunaona njoo pale tulifunga. Kana sema kile tulifunga tunachomba. Okay. Misha kwanza mangu aji ya chini sana. Unajua mimi naanza kujishaka Mkenya mumbao. Bartiste bona kwa Mkenya mumbao mule ndani mu mansoko mu mambao. Okay. Bartiste bona kwa kuuza mule. Bartiste mbo tutoshe mbele Bartiste ba joueur. Biko nakuwa Mkenya mu mambao. Mimi naleta Bartiste na ba joueur. Mimi baleta Mkenya. Très bien. Sasa tachomba je juni mimi kuteja mu vili tachomba je. Uko inchombable. Biko nguva kuchomba. Très bien. Kuchomba kwangu ni mimi nalala. Maisha yangu nisha pale. Okay. Mais kuku héritier. Okay. Ule mingu na former mtoto wangu leo nenda kupanda na hata leta njina paka vile mimi nishakuleta. Kapata Junior. Givenchy Junior. Utatuvika hata watoto wetu. Très bien. Jua nini kuchomba biku nguvu na kama unatosha kintu na roho moya. Uyasema je kitarudia na kio paka na roho moya auzunike. Très bien. Njoo mwile faso Mungu kama anafia kubariki. Hasa kubariki kufatana na nini? Na mifano mibaya atakubariki kufatana na vile unafanya mifano ya mzuri. Njoo mwile faso. Très bien. En tout cas, c'est bien dit. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de changer cette tendance de l'émission. Et donc, nous continuons comme ça, chers téléspectateurs. Alors, il y a Pispa. Ouais. Ton affaire est dans phase moi via ma question moi il t'a affiché qu'au écran. Ma question à reposer qu'au internautes. OK. Mr. Tabaita bafani yako quand il ba client mais bala en rependar. Merci. Okay? Voilà. Alors, grâce, on va essayer un peu de prendre les questions. Donc, capata face aux internautes. Tu n'as pas Facebook, on va vérifier un peu. Ma question, il y a voilà. Alors, on va essayer d'aller un peu. La question quand grâce, il y a internautes. On a ces il est question déjà par écran. Merci, grâce. On nous dit ceci. Monsieur Toile, s'il vous plaît, vous allez lui poser cette question. Ni monsieur Cam Wilson Karkis. Vous allez lui poser cette question. Où est-ce qu'il a tiré le nom de Givenchy? Givenchy ou Toshapé? OK. Givenchy ni njina mwami ilitoshaka pale mlikuwa Kinshasa. OK. Kulikuwa mapolo mwa ilivumaka ya Givenchy. Ilikuwa na kichwa cha baleine. Ilikuwa na sini moja ya kichwa kiuna mikila ya mingi. Telema milipendaka ile polo ya kichwa cha baleine. Teke miranza kuyuza sana kama ni kunenda ukishasa mu makuleri yote. Okay. Samina ngarele njine ya tire sana. Kulikuwa petit moja hivi, petit Thierry, Mkenya, ile sana sha Mkenya. Petit akikuwa na utanisha mapolo pa meza yuko analia Givenchy. Okay. C'est que à partir ya ile polo ile ininipa njina ya kuweka pa boutique. Okay. Njina yangu mie ni Kitenge Kapata Michel. Ah, okay. Sasa mina complete mina tosha momole Kapata mina complete na Givenchy. Ah, okay. Givenchy ni njina polo. Okay. Njo mimi beba mimi niweka ipi ile mapolo kwanza kupusatia hata mbutiki. Takuyama. Ilikuwa kuna kuyamu sana. Inabakirilia déjà njina yangu bantu wote banayo. Merci. Je crois que c'est bien répondu. On prend la deuxième question. Il y a eu internautes. Très bien. C'est un prophète aussi, Eli Kazadi. J'aimerais bien lui poser la question sur une rumeur. Est-ce vrai qu'il était devenu prophète? Il était devenu prophète. Roi prophète. Mimi ni prophète. Roi prophète. Ah, tu sais vile. Ou prophète on m'a 2 ans et va retourner jana. Ana prophète wa sport. Ah, OK. Niko prophète wa komba, Mungu anasaidia mtu na Mungu ananisaidia mimi. Ah, OK. Oui. Prophète Givenchy Kapata. Hapana. Sio prophète. Givenchy Kapata ni akaji. Oh. Ya prophète njina nyingine. Nyingine? Oui. Prophète nani? Tusumburie culturel.
tushende mbia Tushende Mungu. muvangile. Tushende mbia Mungu. Pikoko. Très bien. Allez, mesdames, messieurs, nous allons devoir fermer cette partie des questions des internautes. On va aller dans la phase des questions numérisées. On prend la première question numérique ou numérisée. Il y a ma question est affichée par l'écran pas là. Okay. Dans ma question numérique, on prend la première question grâce. Très bien, balancez mes vies. Parmi tous les artistes que vous avez habillés, lequel vous a le plus déçu? Nana cha décevoir. Quand décevoir mon vile miranzo mo habillé. Artiste moi cha décevoir. Acheka. Chibudo. Unamwambia mtu hata kudesevar je hakuna retour kwake obia hakuna nini juu ya kudesevar. Okay. Hakuna artiste hata mwisho ndesevar. Hakuna hata. Na wala waleta bakiria bote ndio bien. Na wale wanataka na wale walitaki bote biko bien. Ya kudesevoir. Hakuna. Wale vitu vya normal. Bon, ana kubitrouver normal. Afrika mtu souhaiter client ana déception. Je suis perdant, Mungu awabariki. Kisha twende ke sapiri. Kisha chunga mishikatali. Unasema mambo bien. Ushone bubaya paka kungambo ba artiste. Saina na mimi kuna bubaya. Okay. Mufasoka nafaa kwa. Hapana wewe washianzo boka. Hapana, mimi boka mtu nafaa kupacha mfano. Wewe ushone bubaya kwa artiste bali unataka artiste, musicien, comédien, non. Kuku artiste wengine wananitaka mimi shaonana naye. Okay. Na muvika hata muvika. Shia mpacheka hata kintu. Wow. Sasa mbo ni minjo mubaya obie ni enjo mbaya. Hata inafaa paraki. Anafaa paraki sasa mie. Siku ni mota mvikaka. Shasha yako mujima. Okay, siku ni mwami tamuvikaka. Me acha nitayaka. Shikalaka tana image yake mimi nasha tu mwimbo. Siku mwami napita nasha mwimbo. Sasa Nirimbe mwimbo. Sao ni musicien mwa fulani sasa. Ananitaya. Imagine. Nashinda cha kufanya. Sasa ishikwe paka ngambo wangu mio baritiro cho nikosea na mimi sho bakoseaka juba la baso nitayaka shibavike juba la banye banakurudiriria yako wewe unasema ke mimi navikaka kumukuchakula. OK, ça va. Grâce, que soit pire. Il me sent bien. Allez, voici cette question. Très bien. Si vous aviez une seule personne à remercier au monde pour votre réussite, ce serait qui? Hapa chini ya dunia kwa unaweza remercier kwa mtu mmoja njoo réussite yako. Unaweza remercier. Hapa chini ya dunia. Unaweza remercier na pour contribuer ku bonheur na réussite yako ma business. Ile kesho ya bien na mimi sitongopa kutaa mita Mtai sasa. Basi remercier utashikia boka. Tashikia boka nini? Utashikia boka. Una muntu anaremercier mita remercier leo hapa. Pour contribuer ku réussite kaja. Contribuer kaja yangu ende kumbele na ipande sana. Président Manseba. Sérieux? Oui. Serge Manseba. Oui. À 100%. À 100%. Oui. Donc ile wiko kuku mapari yake. Ya mingi sana. Wow. Boutique yangu ilikuwa na fiche ya Manseba pale. OK. Pama kanala mabanga ou bien ana kanala ya mabanga. Bo mukadri ya bien ilifanya kwambia sema Manseba njoo alinitosha mimi. Makapital. Manseba njoo alinifula. Ana capital. OK. Manseba njoo alinifula mimi. Alors fula mwenye musava bien mwenye. Non, il faut être clair. OK. On a katala mabanga. Budget wapenda kusema sasa fula mwenye. Ni hivi ilifanya kwambia verite. Sema verite. Hapa pa ipo unafika. Mimi sijui hii kesho kama unitosha wapi. Ilifanya kwambia. Non, ni arena culture. Oui. Arena culture. Ya arena koni ya problem sio ngine Mr. Kuyam. Juu na fea uningisha ma problem. Manseba ananitosha mie. Mubutiki yangu mie kama mimi na konte bien. Nyanga tu micro. Kama mimi na konte bien Mungu kwebya kabaila sana. Na Mungu kwebya bya kusema ke bya extraordinaire. OK. Menjina. Ula nipeleka njine indi mubantu. Njui na maritour. À 100% Manseba iko. Papi Kapata Djivanchi. À 100%. Manseba iko. Niko reconnaissant envers Manseba. Très bien. Ça c'est na chaque famille nasemaka ule ni famille yangu ni ndugu yangu. Wow. Hata leo ni unajiretrouver ni una $10 mfuko. Mimi na yoga sema je Mungu hata $7 ya Manseba $3 njo yangu. Wow. Jua nini? Ana contribuer $10 nje mfuko. Okay. Na nafama kelele njina yangu nenda partout. Hivi unasema paka na muita à reconnaître. Lancer appel weka main libre. Ni muite. À te reconnaître. C'est bon.
foto yake ilikuwa pa boutique yangu na foto yake ilikuwa unafanya kazi Okay. pale tu pa boutique yangu. Mtu atakikuwa na man se bapa chunga mbe ninge nyangari bile bikumule ndani. Okay. Na ningia anauza anatoka nenda. Okay. Oui. Mimi niko reconnaissant envers. On m'a Serge. Allô, président Serge. Déjà, bro. Président, mou bien. Tout bien, coach. Président, tout mon direct, mon émission, on a ya piste papi kapata Givenchy. En fait, moi, président Serge parce qu'on a passé à la semaine que non, je suis contribué mon carrière sana. Alors, c'est depuis quelle année? Ah, papi kapata de la famille, on a tout à 10 ans. 10 ans. Kiloko sana. 10 ans, tout batoto. Ok. 10 ans kiloko. Tout batoto. Papi kapata le munashikia le papi kapata ole. Ni ana mwenjangu. Papi kapata c'est mon frère, ndugu yangu. Wow, wow. Mimi yanzo famille nafika kwa papi. Batanipokelea kwa vile wanampokelea kae. Kama ashina hapo takura bukari yake. Kama maga sota mwacha ndugu yako, nitaizo bukuri ya bote. Ok. Ipi mimi natoka. Wow. Papi anaweza kuwa kwetu. Atafabia yote bila napenda atakula chakula yangu. Anaweza kuna mai kwetu anavala mangongo na mimi nikiende kwa mtana mai navala mangongo yake. Wow. Donc c'est comme ça. Papi kapata. Bon, batu wengine wanaona c'est rafiki yangu, mais pour moi c'est mon frère. Très bien. Et puis papi kapata le mnono le. Mimi shaka mchesha katina théâtre. Ok. Famille, c'est mon Pose comédie. question ta. Oui, nisha kunja mu comédie. Ah. Oui. Pose question. Ça fait théâtre bien. Mchesha katina théâtre. Déjà théâtre bien. Tena na pas C'est un bon acteur. Ni acteur, Mais mais. business. En tout cas. Kwa vile na hapa destination yake ingine ya business. Ok. Et puis kama unampoze papi kapata atakuexpliquer papi kapata restaurant ngishaka la même business. Mule Mkenya mule misha kushaka bilatu. Oui, Ok. bien combo. Oh là là, bien combo. Oui. Wow. Bilatu ya Nkombo. Histoire, hein, en tout cas. Pale bote ba Dar Salam. Ba Chiviela. Mariam Chiviela que son nom repose en paix. Barniwaka na papi ule Kenya. Ok. Mi kama shina na marepetition, shina wakwenda kwa masomo, tuko na papi. Ok. Samo tuna papi ananipeleka kwa repetition. Na mi samo na mika shina marepetition, sama weekend shina kwa masomo. Tuko pansoko pale. Tutauzisha pale. Mesema ni courage wa nguvu sana papi leo kila anakuwa leo. Kama unashika tabado na mbambaga la mimi na bacheka. Papi ni courage wa nguvu. Assez ni prophète. Et puis mtumishi wa Mungu. Merci beaucoup, Papi président. kapata Givenchy. Alikuwa eko na etalage yake Mkenya. Ok. Papi kapata alikuwa tena eko na etalage kunaisha epi tena eko na kazi nyingine anatumika security. Sio kama itamfurahisha parce que ni histoire. Ok. Je l'ai trouvé, président. Merci beaucoup. Eko security. Epi papi kapata tunaenda kumapori anaenda kuuza bintu. Eko alikuwa na makazi hata ya mingi kwa anatumika, il s'est débrouillé bien. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Président, en tout cas, merci beaucoup de témoignage. On cherchait tout confirmer. En tout cas, grand merci. Tout bien mingi sana même si taweza bitaya biote mais c'est mon frère. Merci beaucoup, président. Merci. Pour votre dernière information, Oui. hii production ya mwisho Mozambique, papi anatoka Lusaka. Anakuwa kunibeba Ndola. Ok. Tunekala naye pendant 3 jours. Na shukundi shaka spectacle njo tunachana na papi kapata. Donc c'est-à-dire ni nduku ana sana ni bien bilefu prochainement kama tu tunafanya émission live yo m'expliquer histoire bien. Sans problème en tout cas. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est ma vérité, hein. Bon, Tu auras tes émissions. Tes émissions, nakwambia kile unaanza kutafuta juu unaanza kunasema chenu unaongopa mtu. Très bien. China na droit kuongopa mtu. Merci. Alors, il y a Pispa en tout cas, tournons chité déjà dans l'émission et tout. Okay. C'est un grand bonheur, un grand plaisir. Peut-être en grand caméra ako. Okay. Peleka ko message ya Moucho. Il est nous retenir mon passage mon émission Arena Culture. Mon message ya mwisho kwa artiste, bien message ya mwisho yangu personnel. Mon parcours yako c'est plus mieux. Mon parcours yangu, j'espère President Manseba anakuambia biote parcours yangu yeye mbele kwa kwanza na contribuer mkaji yangu. Deuxièmement
apart ye mbele mu premier position juu nikuwe kiniko leo ni Mungu. Mimi namshukuru Mungu. Nashukuru byake vyote bila nimfanyisha kwa maisha yangu. Juu kama ina yeye, kama shinako na kama uniyue. Très bien. Tunaona. Kazi yangu iko paka vile tena hapa njoo inapita. Okay, inakuwa bien. Inapita. Hata kama kuna kwa ba adversaire njoo nipatie tena courage tena niongeze tena idea. Mimi na creaka activité mimi mwenyewe. Okay. Paka vile president masiba anakuambia mimi natafuta makota mu sense yangu mimi mwenyewe ni bia mingi. Très bien. Unaji njoo muile façon mishi nasema ki ni kwa hata kama mimi natosha kintu na kavuria muntu retour hainako mimi nasema jola taleta ni Mungu. Amen. Njoo muile façon. Merci beaucoup Apis Panjo pour notre invitation. Merci Nawe. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames, messieurs, nous disons un grand merci à la grande équipe. Peut-être la question, moi, il y a Pispa. Pour finir, peut-être avec vous. Mon musique, qui est Amratanga. Quel est l'artiste qui te fortifie, qui t'impacte ou là, on fait la charasan? Bon, artiste, bon, on est c'est ça. Ok, mais moi, tout. Mais moi, c'est ma mimbo ya ule inafikaka. Tellement kama mimi nataka kusema pa ile point ya mimbo. Mimbo ile nikalaka iko nikala sana ni mimbo ya Nyandoro. Agressive. Ndio artiste préféré wa kumushikia busubuhi midi magharibi. Jua nini mimi nasema vile? Haina jua natosha hii mwimbo hapa. Pana. Okay. Unayoe makesho ranzo nipoze mnezo kurudisha kwa mwimbo wake mwala rimbaka sa ukila ndo nakufa. Bana kupia na bibi. Okay. Oui. C'est que mina mpendaka a propos ya kuimba ma histoire presque yangu mule nilipita. Okay. C'est que yana imbaka ikusa vile aikaleke mimbo sana letaka unaleta histoire ya muntu personnel bila ripita na bila rifanya. Mais njo artiste préféré wangu. Très bien. Merci. Grand merci, mesdames, messieurs, à Eric Kadimar, Mobali à Mama Daniela, très fort et très puissant à rater. Très puissant et très fort. Merci à Dangola depuis Colosi, un monsieur bien, concret, discret, poli et qui réalise très bien. Maître Deo Moyumba, le véritable banquier. Makasi Moro Saranate, Wapi, le DG John Ilunga Morco Service, Colosi Tournarouya. DG Ilunga Morco Service, Colosi Tozoya. Nimacho qui loro motonarana de Lamba Lengambo. Merci à Louis Kovas depuis Colosi, un monsieur qui donne avec politesse. Louis Kovas depuis Colosi. Talara, donc aujourd'hui c'est un certain vendredi. Est-ce qu'il faudrait qu'on finisse cette émission pour ne pas dire merci à monsieur Georges Kaloumé, l'honorable culturel? Il fait voyager plusieurs artistes. Georges Kaloumé a fourni ça aux Amago Pass. Grand merci à vous, l'honorable de Delenge Lunga depuis Lubudi. Lubudi ne tombera jamais. Et mille merci à Patrick Mali, très sage et très fort. Patrick Mali, très fort et très puissant. Trikomu Tombo, l'ami fidèle des papas Costa cinquantenaire. Nous sommes à la boîte ou terrasse sur Babimba, mosquée. Mesdames, messieurs, qui continuent, qui commencent bien, finit très bien. On s'arrête par ici. La grande équipe, elle était grande. On se retrouve très très prochainement, mesdames, messieurs. Et donc, merci à vous tous. Prince Mwamba Muntuma Mole Foussana, big up à toi, champion. Grâce Chibanda, merci beaucoup. Muntunangai, le réalisateur. Toti Mosikana, Prince Mwamba, Mouba témoin. Merci au preneur des sons, Toutou Clovis, le prophète. En devenir, grand merci à toi. Allez, bisous, bye.